1982 मार्च मासाव जों सावैथा गांखाय इंडिया गवर्नमेंट बाय आजरानि नेशनलिस्ट रीजनल पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी TUGS जे चौबा खायते जों जेबाबे चौबा खायता सावैथा गांखाय 15 बছरनि बिसिङाव केंद्र सरकारनो खोनारिवै मानखा आजरानि भारतनि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बिनि प्राइवेट सेक्रेटारी इंडिया पॉलिटिकल सेक्रेटारी राजेंद्र कुमारी वाजपेयीनो तिप्राव रहरई TUGS बाय चुक्ति खायै बिरासिरि सिमिउ नासिमां 1984 सालाव जों दिनियाव TTADC नि जागा सेबो खायनाय रक এই যে TTADC हिनै मानमानि आब बेबाग चिनि चबानि बुथा आबनि सिगां 1974 सालाव आइनो থেকে চেঙ্গै आबनि परे कबामा चिनि चवा चुनखायगा 89 79 78 होंगे जों सागा जोंनो नरवै सिलिया हंगाय जों आरि खागिन हासिनाय राज्य सरकारनो आरि खायसिनाय जों आरि खायना सिनायनि सामानि परे आजरानि मुख्यमंत्री पेन चक्रवर्ती ताबुनि हायनो कोनो दल बाय आटा तिनि एलायन्सिनिया खरगुलो MLA आसुके फान गोनां आसुके फानग्राब ग्राव कुमारियां नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया आसुके बिसिङाव चबा खायता शेष पर्यन्त रिङै फाइसिरि बियांति एरिया खागलायसिना इदे मासा এই যে থানসা অবা একে থানসা খাইয়ে চবা খাইয়া গায় তিনি ও জায়গা ফাইসো বলে রাখো 17 বছর না শিক্ষিদুল তোমরা তাবুকো থই সারানো চিনি বুবাগ্রা স্বয়ং ও কাইসা ঈশ্বরনি কাইসা याफारजा आइ फाइ जोंना थांसा अद भारतनर थांसांसिले जातीय माने जातीय राजनीति दल रक बाइसिं जे थकक जा कमानि आरो नों हयते भारत आलादा बाइसिदि नै तिनि त्रिपुरा मथा पार्टी खायै जों तिनि अजागा फाइसो सावैथानि आंगाय 2021 नि सिंनि 2021 बोसोर नुखा हानसानि मारि 2023 बोसोर नुखा आबुनि परेनो सेंट्रल गवर्नमेंट बोबाग्रानि मुभमेंट नारै बनयनि मात्रा आबुनि बागै तिया रंताइबो कराकना नांगाय चिनि बखाताइबो कुवारना नांगाय तिनि राजा बिनि सम्पत्तिनो फालै तंथकसा थंनो याकारै निनि दफानि बा गासिबो फाइमा गांगाय जों जारा किसा मिसा मानि दंनाय र 500 रां रेनानि खाख्ला यगजागौ बखा यगजागौ नेतारनावनो किसु सावो खरकसा नेतृत्वनै फाइ दायस फाइबासा फाइनानि खरकसा जनप्रतिनिधिनानि आसिक सुजाया रवीन्द्र देवबर्मा जों तिनाव जागा साखि दाबो
Sik sidul tumnani thangtani chini obodan tongo जों कतरखाय सारागौ তিনি বিজয় অঙ্কলকে থামতো অঙ্ক সমাচারণ ত্রিপুরা করিকা হরিণা দেবমা তঙ্ক নগেন্দ্র জমাতিয়া তিনি গ্রাহ কুমারী অংশ করি দেখা চিনি বড় রক পার্টি জুদা খাই হनै নগ আসুগৈ দোকানা আসুগৈ বৈশক জড়াতে সমালোচনা খাইলাই নেতারা হাইকে কিবা নেতারা হাইকে চাই কিবা নতারা হাইকে রিখা নরকজেন নেতানি বাগৈ নেতারংনি বাগৈ তিনি ত্রিপুরাসাও জায়গা ফাইসক পাইকা বিধান সভাবচন এসটি তিনি সংরক্ষণনি বাগৈ যেভাবে চিরিখ চাকরিনি বাগৈ যে চিরিখকা তিনি যদি না কংগ্রেস বা টিউজেস 1988 সালে যদি জুট খাইপানো ক্ষমতা পায়াকাই 17,000 ত্রিপুরাসার চাকরি মাংলা খাবো তিনি সিপিএম 25 বছর এর আগে 10 বছর কই হাজার চাকরি ক্লাঙ্কা সাই থাকায় 1982 সালে সপ্তম তফসিল প্রথম ক্ষমতা পাইয়ে এডিসিও সুকুমুই ক্লাঙ্কা বুঝি বুঝানো পিয়ম চাকরি পণ্য ক্লাঙ্গলিয়া দশরথ কথান দङ সুদৈন্য কথান দङ সুদৈন্য পর্যন্ত বুধ বাসাকা ইউজিএস নপাইলিয়া বিশ্বকুমার দেববর্মা সেই টাকার জলাপ এডিসি কেন্দ্র বাঁচা ওই রাংসামনি খুমা লাবানো সেই 1982 সাল বনে বাগে তিনি পাঙ্গা দङ তাই বহন কবাंमा आं তাই बारा कक साया তবে অবনাম সানাই जों गभर्नमेन्ट दङ সিএম दङ যিনি কর্মচারী যত সময় চাইখা ট্রান্সফার आं इएम दंफ्रोमो आराय